जय जगन्नाथ मु स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानिबा वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आसंतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। आजिर प्रथम खबर 20 लाख हिताधिकारी अकाउंट को गला सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्याय टंका हिताधिकारी अकाउंट को रविवार पठा जायछि। सुंदरगढ़ रे आयोजित एक विशाल समावेश रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हिताधिकारी तृतीय पर्याय टंका बंटन कर यार शुभारंभ करथिले। एही पर्याय 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका पठा जाइथिबा सरकार सूत्ररु सूचना दियाइछि। कार्यक्रम में केंद्र मंत्री जुएल ओराम एवं उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा समेत बीजेपी वरिष्ठ नेता उपस्थित रही। आज द्वितीय खबर आसंता काली शपथ नेबे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र महाविजय पर खूब शीघ्र गठन होगाकू जाउछि सरकार। बीजेपी नेतृत्वाधीन महियुति मिलित मंच सरकार गठन करने को दाबी करिछि। आसंता काली महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शपथ नहीं पारंती। एने शिवसेना एकनाथ शिंदे गोष्ठीर वरिष्ठ मंत्री दीपक केसरकर सूचना देइछन्ति। सूत्ररु प्रकाश रिपोर्ट अनुसार आसंता काली केवल मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री शपथ नहीं पारंती। 228 विधानसभा आसन विशिष्ट महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्वाधीन महायुति को 233 आसन मिली। आज तृतीय खबर 26 रे झारखंड मुख्यमंत्री भाव शपथ नेबे हेमंत सोरेन। झारखंड रे पुणी क्षमता को फेरी जेएमएम। सद्य प्रकाशित विधानसभा झारखंड रे बाजी मारी नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा। द्वितीय थर कार्यकाल नहीं सोरेन को बहुमत मिली। आज अपराह 4टार हेमंत सोरेन झारखंड राज्यपाल को भेटे निजर इस्तफा पत्र दे पुणी सरकार गठन नहीं दाबी करेंगे। आज चतुर्थ खबर तीव्र होउछि जाजपुर राजनीति। प्रेसमिट करी खूब बसिले प्रमिला कहले भाजपा सरकार आसिबा परठारु जाजपुर राजनीति तीव्र होबार लगी। भाजपा विधायक हिमांशु साहू को माड़ घटना को नहीं राज्य राजनीति में चहल पड़ी। उभय भाजपा एवं बीजेडी कई क्या छाड़ू ना। रविवार एक प्रेसमिट कर प्रबल बसिଛନ୍ତି विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक। से कहते राज्य में आईन श्रृंखला व्यवस्था विपर्य हो पड़ा बेले नारी निर्यातना और हिंसा बढ़ी चली। रोकवा कौन पदक्षेप ना। प्रतिवाद में सोमवार डीजीपी को भेटी दाबी जनइबू। न्याय न मिले जोरदार आंदोलन हेबो बोली प्रमिला चेतावनी देइछन्ति। आज पंचम खबर मायावती बड़ घोषणा आउ कौन उपनिर्वाचन लड़बनी बीएसपी। सरी उपनिर्वाचन फलाफल शनिवार घोषणा हो सारी। उपनिर्वाचन में बीजेपी 6टी आसन जीति। यह व्यतीत समाजवादी पार्टी 2टी आसन एवं गोटे आसन में आरएलडी विजय होती। तेबे यही निर्वाचन में बीएसपी हाथ को किसी आसनी। गोटे भी आसन जीति पारना बहुजन समाज पार्टी। यह आज बड़ घोषणा कर बीएसपी मुख्य मायावती। आज षष्ठ खबर आतंकी हमला पर सांप्रदायिक हिंसा 37 मृत। आतंकी हमला पर अशांत हो पड़ी भारतर पड़ोशी देश पाकिस्तान। एठारे आरंभ होइछि सांप्रदायिक हिंसा। गत 24 घंटा मध्य 37 जनक मृत होइछि। सेहीपरि 30 रु अधिक आहत होइछन्ति। पाकिस्तान खाइबर पख्तूनख्वार रे घटिछि एही घटना। एने पुलिस सूचना देइछि। अफगानिस्तान सीमावर्ती कुरुमा जिले में गुरुवार एक यात्रीवाही भ्यान उपर आतंकवादी आक्रमण पर आलजाई एवं बगान आदिवासी गोष्ठी मध्य हिंसा आरंभ होता। आज सप्तम खबर भुवनेश्वर में माळमाळ बांग्लादेशी युवती क्या सेवार लगुंट बांग्ला युवती ताकू नहीं बढ़ुची चर्चा। उपांत अंचल नुह बरं भुवनेश्वर युवती को रखी दि जाऊँगी एकथनीय अत्याचार। सेक्स रैकेट टू आरंभ कर पलंग सेवा पर्यंत यह युवती को काम लगा जाई शोषण करा जाउछि। एक कथा आमे नुह बरं बांग्लादेशर जड़े युवती कहू कहू एपरि किछि कथा कहि दैछन्ति। चाकरी करदेवाकू कही भल 2 पैसा रोजगार लोभ देखाई भारत सीमा पार कर भुवनेश्वर नहीं आसुचंती किछि दलाल। आउे मनीष भितर थिबा राक्षस रूप देखाइबाकू पाउनाहांती। दिन को 2000 टंका देवाकू कही एठारे देह बेपार लगाई लक्ष लक्ष टंका रोजगार करुचंती दलाल। 23 जन युवती को भुवनेश्वर एक आपार्टमेंट रखी देह बेपार लगाउथिबा अभियोग होइछि। आज अष्टम खबर अनैतिक कार्य लिप्त थिले बांग्लादेश युवती। बांग्लादेश ओडिशा आनी नाबालिका और युवती को अनैतिक कार्य नियोजन करने घटना को नहीं कमिशनरेट पुलिस सजग रही। एने सूचना देइछन्ति भुवनेश्वर डीसीपी पिनाक मिश्र। एणे कटक डीसीपी जगमोहन मीना कहते जे बालीजात्रा सह बांग्लादेशी युवतींकर कौनसी संपर्क नहीं। सूचना योग्य कटक उद्धार होता बांग्लादेश ढाकार जड़े नाबालिका दुर्बृत्त गोटे दिन में 15 थर दुष्कर्म करने तथ्य सामना को आसी। कटक कमिशनरेट पुलिस तनाघना आरंभ करने सहित पीड़ित बयान आधार 5 जन दलालों विरोध में मधुपाटना थाना मामला रुजु करिछि।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଲାଲମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଟନ ଦାସ, ମୌସୁମୀ, ବାବୁ ଦାସ, ଗୋପୀ ଓ ମାୟା। ଆଜିର ନବମ ଖବର, ମିଳିଲା ହଜିଲା ମନ୍ଦିର, ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଦଧିନଉତି। ହଜି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଇତିହାସର ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ। ଜଳସ୍ତର କମିବା ପରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦଧିନଉତି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଏବେ ଜଳସ୍ତର କମିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଘୁମୁସୁର ଇତିହାସର ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ସ୍ମରଣ କରାଦେଉଛି। ଘୁମୁସୁର ଇତିହାସର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ସହର, ଯାହାକି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହି ସହରର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦଶମ ଖବର, ଅନଲାଇନରେ ହେବ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା। ନିଟ୍ 2025 ପାଇଁ ନିୟମ ବଦଳିବ। ପେନ୍ ପେପର ବଦଳରେ ଏଥର ହେବ ସିବିଟି ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷା। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପରୀକ୍ଷାର ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବେଶ୍ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପେନ୍ ପେପର ବଦଳରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୋଡରେ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ସାବଧାନ। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନେଇ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇ କଠୋର ସରକାର। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଜବରଦଖଲ କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ଦେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭଡ଼ା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସରକାର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କାଲି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ। 27ରୁ 3 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି 25 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର, ଐତିହାସିକ ଶତକ ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟପିଲେ ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ କଲେ ବିରାଟ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଐତିହାସିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବିରାଟ ଖେଳିଛନ୍ତି 143 ବଲରେ ଅପରାଜିତ 100 ରନ୍ ଇନିଂସ। ବିରାଟ ଚୌକା ମାରି ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ 6ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ 487 ରନରେ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଶାଳ 534 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।